बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक्चर 7 बेटे ऑब्जेक्टिव का है। जिस तरह हमने देखा कि हमारे ऑब्जेक्टिव मारूज़ी का पेपर जो है वो 20 नंबर का है, उसमें से 5 नंबर बेटा MCQs के थे, बुक से जो MCQs आने हैं, और बाकी के 15 नंबर जो है वो आपको ग्रामर से MCQs पूछे जाने हैं। उस ग्रामर के 2 हिस्से आज हम जो है वो बेटा पढ़ेंगे इसके अंदर, ताकि हमारा 10 नंबर का MCQs का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। उस ग्रामर में बेटा 2 जो उसके पोर्शन है, एक शेरी इस्तिलाहात 5 नंबर के MCQs, 5 MCQs जो है वो आपको इससे बनाकर पूछे जाते हैं, और एक है बेटा अदबी इस्तिलाहात के अदबी इस्तिलाहात से जो है वो 5 नंबर के MCQ पूछे जाते हैं। अब हम फ़र्दन देख लेते हैं कि शेरी इस्तिलाहात जो है उन्हें क्या कहते हैं, वो किस तरह से हैं, और उसके अंदर कौन कौन सा सवाल जो है वो बेटा पूछा जा सकता है। तो ग्रामर में शेरी इस्तिलाहात के शेर का डेफिनेशन बेटा ये है, ऐसा मौजू कलाम जिसे एक ख़ास सांचे में ढाला गया हो और उसमें तरन्नुम भी पाया जाए, उसे हम शेर कहते हैं। ठीक है, जिसे एक ख़ास सांचे में ढाला गया हो और उसमें तरन्नुम भी पाया जाए, उसे शेर कहा जाता है। ख़ास सांचा बनाने के लिए, तरन्नुम में ढालने के लिए उसमें जो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, उसमें एक बेटा रदीफ़ है, काफ़िया है, मतला है और मक्ता है। चंद और बातें भी हैं, लेकिन हम अपने साले अव्वल के मारूज़ी पर्चे के लिए इन 4 चीज़ों को ही हम पढ़ेंगे, यानी रदीफ़, काफ़िया, मतला और मक्ता। इसमें बेटा सबसे पहला है कि रदीफ़ जो है वो बेटा उसके लफ्ज़ी मानी घुड़सवार के पीछे बैठा शख्स रदीफ़ कहलाता है। अच्छा, मैंने इसकी जो सारे पॉइंट्स बेटा तैयार किए हैं वो इस अंदाज से हैं कि जिस तरह से पेपर में आपको MCQ जो है वो पूछा जा सकता है। मसलन आपको MCQ आए, रदीफ़ के लफ्ज़ी मानी जो है वो बयान करें, इस्तिलाही मानी जो है वो बयान करें, तो इस तरह बेटा मैंने अपने पॉइंट्स को जो है वो बनाया है। तो इसके लफ्ज़ी मानी हैं घुड़सवार के पीछे बैठा शख्स। इस्तिलाह में काफ़िए के बाद आने वाला लफ्ज़ या अल्फाज, इसका मानी ये है बेटा कि ये लफ्ज़ एक भी हो सकता है, जैसे मीर की गज़ल है, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या आखिर में एक लफ्ज़ आया तो बेटा एक लफ्ज़ भी हो सकता है। और दूसरा मोमिन की गज़ल का एक रदीफ़ है, वो कहता है कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो कई अल्फाज पर मुश्तमिल भी रदीफ़ हो सकती है और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल भी। ठीक है, पेपर में जो सवाल आता है वो है इस्तिलाही मानी के बार बार आने वाले लफ्ज़, या जू के तू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ के बार बार आएँ और जू के तू दोहराए जाएँ, तो ऐसे लफ्ज़ को बेटा हम जो है वो रदीफ़ कहते हैं। पेपर में ये दोनों आ सकते हैं कि शेर के आखिर में बार बार आने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं, जूं के तू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ जो है वो क्या कहलाते हैं। इसके बेटा मिसाल के तौर पर हमने शेर एक लिखा है कि असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। अब इसके आखिर में, शेर के आखिर में देखिए नहीं होता जो है वो दोनों मिसरों के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो ये नहीं होता रदीफ़ है। अब है बेटा कि इसके जो पॉइंट्स हैं रदीफ़ के, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि रदीफ़ का शेर में आना, पाबंद शेर के अंदर आना वो लाजिम नहीं है। रदीफ़ के बग़ैर भी गज़ल हो जाती है, रदीफ़ के बग़ैर भी शेर हो जाता है, इसका पेपर के अंदर आना जो है वो लाजिम नहीं है। जहाँ पर गज़ल में, नज़्म में, शेर में रदीफ़ आए उसे बेटे कहते हैं मुरद्दफ़। मुरद्दफ़ का नाम दिया जाता है। ये MCQ पूछा जा सकता है कि मुरद्दफ़ गज़ल या मुरद्दफ़ शेर किसे कहते हैं, जिसमें रदीफ़ आए। और बेटा क्या है गैर मुरद्दफ़, दूसरा पॉइंट है इसका गैर मुरद्दफ़ के, जिसमें आपको लफ्ज़ से समझ में आ गया होगा कि जिसमें रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं होता उसे हम गैर मुरद्दफ़ शेर या गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। अब चंद MCQs जो है वो हमने बनाए हुए हैं MCQs तर्ज पे। मसलन ये भी MCQ आ सकता है कि शेर के अंदर आना लाजिम नहीं, आपको ऑप्शन दी जाएं काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, या इसके बाद मुरद्दफ़ शेर या मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं। तो इससे भी
MCQs बनाकर आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा कुछ MCQs, वो अल्फाज जो काफिये के बाद बार बार आते हैं। इस तरह ये MCQ की स्टेटमेंट अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसके आगे सिर्फ मैंने आंसर लिखे हैं रदीफ। किस जबान का लफ्ज़ है? फारसी, फारसी जबान का बेटे लफ्ज़ है। इस शेर में रदीफ क्या है? आपको शेर भी मिसाल के तौर पर दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसमें रदीफ की निशानदही करें, तो आपको पता है कि दोनों मिसरों में या एक मिसरे में आखिरी हर्फ, आखिरी लफ्ज़ जो है वो रदीफ कहलाता है। जैसे असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, तो नहीं होता इस शेर के अंदर जो है वो रदीफ है। रदीफ के लुग़वी मानी क्या है, ये भी आपको MCQ पूछा जा सकता है। तो मैंने पहले बता दिया था, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला शख्स जो है वो रदीफ कहलाता है। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास है काफिया। काफिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आपको ये भी MCQ पूछा जा सकता है किस ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ी मानी में पीछे पीछे आने वाला शख्स, कि जो ताक़ुब कर रहा हो, जो पीछे पीछे आ रहा हो। अक्सर बच्चे भी पीछे पीछे जाते हैं और वो पीछे पीछे जाने वाले जो हैं वो काफिया कहलाते हैं। तो काफिया जो है वो पीछे पीछे आने वाला शख्स है। इस्तिलाह में शेर में आने वाले तमाम हम आवाज़ अल्फाज और हम सौत अल्फाज, हम आवाज़ जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, हम सौत भी इसमें जो है वो नकरा की एक किस्म है जिसमें हमने आवाज़ पढ़ी थी कि जिन लफ्ज़ों की आवाज़ मिलती जुलती हो बेटे, उसे हम जो है वो काफिया कहते हैं। जैसे मिसाल में आपने देखा, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, तो ये अंडरलाइन भी है कि ज़रा और फ़ज़ा इन दोनों की आवाज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं। अशार में ऐसे अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम काफिया कहते हैं। अब है बेटा कि काफिया जो है उसके लिए लाजिम, काफिया शेर के लिए जो है वो लाजिम है। लाजिम यानी काफिये के बगैर जो है वो पाबंद गज़ल जो है वो नहीं हो सकती। काफिया बेटा मौसीक़ियत पैदा करता है, और हमने शुरू में शेर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें तरन्नुम भी पाया जाए उसे काफिया कहते हैं। तो लिहाजा इसलिए शेर के अंदर काफिये का आना जो है वो लाजिम है। दूसरा बेटा इसका पॉइंट है कि मुरद्दफ गज़ल में अगर गैर मुरद्दफ हो, और अगर मुरद्दफ गज़ल हो तो उसमें काफिया रदीफ से पहले इस्तेमाल होता है, और अगर गैर मुरद्दफ हो तो उसमें काफिया जो है वो रदीफ की जगह शेर के आखिर में इस्तेमाल होता है। आखिरी हर्फ जो है वो एक ही होता है कि अगर हम काफिये का देखें तो जो आखिरी हर्फ होगा वो एक ही होगा, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। अगर वो अलिफ है तो अलिफ ही होगा। जैसे मोमिनी का शेर है, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, ज़िक्र अग़ियार से हुआ मालूम, हर्फ़ नासिख बुरा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो इन सब के अंदर जो काफिया है उसका आखिरी हर्फ जो है वो एक ही है। ठीक है। अब MCQs हैं कुछ काफिये से। मैंने आपसे कहा कि इस काफिया का आना जो है वो लाजिम है, तो काफिये की जमा से MCQs पूछ लिया जाता है कि काफिये की जमा क्या है। कवाफी मैंने स्टेटमेंट लिखी है जो पेपर में आती है, और इसका सिर्फ आंसर जो है वो मैंने आगे लिख दिया है। काफिये के लुग़वी मानी पीछे पीछे आने वाला शख्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। काफिये के लिए शर्त है हम सोत हम आवाज़ अल्फाज, हम वज़न अल्फाज नहीं हैं। हम वज़न की भी वहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आपने हम वज़न नहीं कहना। ठीक है। इस शेर में काफिया क्या है? असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। तो आपके लिए आसान है, मैंने बता दिया था कि रदीफ से पहले वाले जो लफ्ज़ दोनों हम आवाज़ हैं, ज़रा और फ़ज़ा, ये जो है ये जो है ना वो काफिया हैं। ठीक है बेटा। आगे है मतला। मतला, मतला बेटे तुलू होने से, अरबी ज़बान का लफ्ज़, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ रहे हैं कि अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। तुलू होने से जो है वो इसका मानी है, लफ्ज़ी मानी में तुलू होने की जगह। ठीक है बेटा, तुलू होने की जगह। इस्तिलाह में पाबंद नज़म का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। पाबंद नज़म का पहला शेर
جس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم کافیہ ہوں، دونوں مصرے ہم کافیہ نہ ہوں تو بیٹا اس کو ہم جو ہے وہ مطلع نہیں کہیں گے بلکہ اس کو پہلا شعر کہا جائے گا کہ جس مطلع کے دونوں مصرے ہم کافیہ نہ ہوں گے تو اسے ہم پہلا شعر کہیں گے۔ میں نے ہم کافیہ کہا کیونکہ میں نے بتا دیا ہے کہ ردیف کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لازمی نہیں ہے، کافیہ لازمی ہے، اور اگر کسی میں کوئی مردف غزل ہوگی تو اس میں دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوں گے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، میں نے وہی شعر کی مثال لی ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، دونوں مصروں کے اندر کافیہ اور ردیف موجود ہے۔ مطلع میں بیٹا سب سے پہلا ہے کہ اس میں ظرف ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ طلوع ہونے کی جگہ، آپ نے گرامر میں پڑھا ہے ظرف مکاں جو ہے وہ اسے کہتے ہیں، تو اس میں ظرف جو ہے وہ ہوگا۔ آپ کو آپشن آ سکتی ہے مندرجہ ذیل میں اس میں ظرف مکاں ہے تو ظرف مکاں آپ نے مطلع کو لکھنا ہے۔ نظم معرہ، معرہ نظم میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معرہ پابند نظم۔ اس کے بعد ہے بیٹا ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ مطلع ثانی اور مطلع ثالث۔ مطلع ثانی کہ اگر کسی غزل کا دوسرا شعر بھی ہم کافیہ ہو، دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم کافیہ ہوں تو انہیں مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر تیسرے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں تو انہیں بیٹا مطلع ثالث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حسن مطلع جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ حسن مطلع کا ایک سوال آ سکتا ہے، حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کے فوراً بعد آنے والا شعر جو ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کچھ ایم سی کیوز ہم نے بنائے ہیں۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف مکاں ہے، مطلع آپ کو آپشن میں آ سکتے ہیں۔ مطلع غزل کا ہوتا ہے نقیب، نقیب بیٹا کہتے ہیں آغاز کرنے والا، جو آغاز کرتا ہے، تو چونکہ غزل کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے اس لیے اسے غزل کا نقیب بھی کہتے ہیں۔ اگر پہلا شعر ہم کافیہ نہ ہو تو اسے صرف پہلا شعر کہیں گے، اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے۔ یہ شعر کس کی مثال ہے؟ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تو یہ مثال بیٹا مطلع کی ہے کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہیں اور چونکہ یہ مردف غزل ہے اس لیے دونوں میں ردیف بھی موجود ہے۔ مقطع بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظی معنی کاٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں پابند نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے جو ہے وہ ہم مقطع کہتے ہیں۔ تخلص آپ جانتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے، وہ نام جو شاعر اپنے اشعار میں چھوٹا نام جو ہے وہ منتخب کر لیتے ہیں اسے ہم جو ہے وہ مقطع کہتے ہیں۔ جیسے مرزا اسد اللہ خان نام بڑا ہے لیکن وہ اپنے اشعار میں غالب استعمال کرتے ہیں تاکہ وزن جو ہے وہ شعر کا وزن برقرار رہے، شعر کا سانچہ جو ہے وہ بڑا چھوٹا نہ ہو جائے، لہٰذا اس لیے جو نام شاعر استعمال کرتے ہیں اس کے سانچے کو درست کرنے کے لیے اسے جو ہے وہ ہم تخلص کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا گرامر سے دوسرا ہمارا جو ہے وہ پورشن ہے اور وہ ہے بیٹا ادبی اصطلاحات، اور یہ علم البیاں کی اقسام اس میں ہم نے پڑھنی ہے۔ بیٹا علم البیاں کی 4 اقسام ہیں، ایک تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، لیکن اس میں جو ہم نے سال اول کے لیے جو ہم نے جو ہے وہ پڑھنی ہے وہ صرف تشبیہ اور استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ہم نے اصطلاحات اس میں اندر پڑھنی ہے۔ آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے اس کے اندر سے کہ جو ہے وہ علم استعارہ جو ہے وہ کس کی قسم ہے، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ علم البیاں کی قسم ہے۔ اس میں بیٹا سب سے پہلا ہے تشبیہ۔ میں نے ایم سی کیوز کے اعتبار سے ہی بنایا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان تمام آپشن کے اندر ایم سی کیوز ہیں، جیسے عربی زبان کا لفظ ہے ایم سی کیو کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ لفظی معنی مانند اور مشابہ کہ اس کے لفظی معنی کیا ہیں، کسی چیز کو کسی چیز کے مانند کہنا، مشابہ کہنا، اس جیسا کہنا، اس کی طرح کا کہنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کو ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کسی چیز کی خوبی، کسی چیز کی صفت جو ہے وہ ہم بیان کر سکیں۔ مثلا میں اگر کسی چیز کی خوبی بیان کرنا چاہتا ہوں
تو اگر دوسرا شخص اس خوبی سے آشنا نہیں تو وہ کیسے سمجھے گا اس کی خوبی کو؟ اس کے لیے ہم اسے تشبیہ کے سانچے میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. مثلا میں نے کہوں کہ میں نے آم کھایا جو بہت میٹھا تھا. اب اس کی مٹھاس میں ہی جانتا ہوں، اس کی مٹھاس آپ نہیں جانتے، لیکن میں اس کی مثال سے اس کی مٹھاس کو واضح کر دوں گا جو آپ کے جو ہے وہ تجربے میں بھی ہو. میں کہوں کہ آم جو ہے وہ شہد جتنا میٹھا ہے، تو میں نے شہد سے، آپ کے تجربے میں بھی شہد ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ آم کی مٹھاس جو ہے وہ کتنی ہے. تو لہٰذا بیٹے اس لیے تشبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ڈیفینیشن ایم سی کیو کا حصہ ہے کہ مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا. یعنی اسلم چاند جیسا خوبصورت ہے، ماں کہتی میرا بیٹا شیر جیسا بہادر ہے، تو اسے اس چیز جیسا قرار دینا، جبکہ دوسری شے میں وہ خوبی پہلی سے بڑھ کر ہو، کہ دوسری چیز جو اس سے آپ خوبی کی وضاحت کر رہے ہیں وہ پہلی سے بڑھ کر ہو. جیسے میں نے شہد کا ذکر کیا، اب آم کتنا میٹھا ہو، شہد سے زیادہ نہیں ہو سکتا، شہد کی مٹھاس زیادہ ہے، لہذا اس طرح ہم اس کی صفت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تشبیہ میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایم سی کیو آ سکتا ہے تشبیہ میں لفظ جو ہے وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، تو حقیقی معنوں میں. مثلا یہاں پر نیچے مثال لکھی ہے، یہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. تو اس میں جو برف ہے وہ برف ہی استعمال کی گئی ہے، اس کا لفظی معنی، حقیقی معنی جو ہے وہ لیا گیا ہے. ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا خوبصورت ہے. تو اس میں جو چاند ہے وہ آسمان پر چمکنے والا وہ چاند، حقیقی معنی اس کے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں کہ جس کی روشنی جو ہے وہ پورے عالم کو پرنور کر دیتی ہے. تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر بیٹا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ تشبیہ کے رکن جو ہیں وہ کتنے ہیں. تشبیہ کے 5 رکن ہیں. ایک ہے مشبہ، جس کی صفت بیان کی جائے. دوسرا ہے مشبہ بہ، جس سے تشبیہ دی جائے. ٹھیک ہے، جس سے تشبیہ دی جائے گی وہ مشبہ بھی ہے. مثلا ہم نے پہلی مثال میں پڑھا تھا، ماں نے کہا میرا بیٹا چاند ہے، تو اس میں بیٹے کی صفت بیان کرنی ہے، بیٹا مشبہ ہے. چاند سے وضاحت کی تو چاند بیٹا مشبہ بھی ہے. وجہ شبہ، مشبہ میں پائی جانے والی صفت، کہ جو صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں. حرف تشبیہ وہ حروف جو استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہم نے کہا چاند جیسا خوبصورت ہے، دلہن جو ہے وہ چاند کی مانند ہے، تو مانند، ہو بہو، جیسا، بالکل ویسا، یہ الفاظ جو ہیں یہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. غرض تشبیہ ہے کہ جس لیے تشبیہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں. ارکان تشبیہ کی مثال سے وضاحت، کہ ایک مثال لے لیتے ہیں اس سے ہم ارکان تشبیہ کی جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں. بیٹا ہم نے مثال لی دلہن چاند جیسی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، اس میں دلہن کی خوبصورتی ہمیں بیان کرنی ہے تو وہ ہے مشبہ. ٹھیک ہے، چاند سے ہم نے خوبصورتی کو واضح کیا، وہ ہے مشبہ بھی. جیسی حرف تشبیہ ہے، خوبصورتی اس کی وجہ شبہ ہے، اور بیٹا غرض تشبیہ جو ہے وہ اس کو ثبوت سے ہم نے چاند سے جو ہے وہ اس کو ثابت کیا کہ وہ واقعی خوبصورت ہے، اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں. اب بیٹا تشبیہ سے ہم نے جو ایم سی کیوز تھوڑے سے بنائے ہیں، یا اس سے پہلے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ تشبیہ کے لیے لازمی رکن، کہ اس کی مثال کے اندر آنے والے جو لازمی رکن ہیں، لازمی نہیں ہے کہ 5 ارکان جو ہیں وہ اس کی مثال میں آئیں. اگر 2 رکن بھی اس کی مثال میں آ رہے ہیں، مثلا مشبہ اور مشبہ بھی، جیسے اسلم شیر ہے، تو یہ بھی تشبیہ کی مثال ہے کہ مشبہ بھی اسلم بھی موجود ہے اور مشبہ بھی شیر بھی موجود ہے، لہٰذا یہ بھی تشبیہ کی مثال ہے. طرفین تشبیہ، اب مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں. ایم سی کیوز آ جائے کہ طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں، تو مشبہ اور مشبہ بھی کو ہم طرفین تشبیہ کا نام بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب کچھ ایم سی کیوز کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں نے بنائی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. وہ صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی میں مشترک ہو تشبیہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں. دوسری سٹیٹمنٹ ایسی بن سکتی ہے، مشبہ اور مشبہ بھی کہلاتے ہیں طرفین تشبیہ. آپشن وہاں پہ 4 ہوں گی، آپ نے اس میں سے طرفین تشبیہ کی آپشن جو ہے وہ دیکھنی. اس کے بعد ہے تشبیہ کے ارکان ہیں 5. میں نے ابھی بتایا تھا 5 رکن، مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ، اور جو ہے وہ اس کے 5 رکن.
इसके बाद है बेटा, हमने एक मिसाल वहां पर आपको आ सकती है, नौजवान चांद जैसा खूबसूरत है। इस मिसाल में मुशब्बा है, ठीक है, मुशब्बा जिसकी सिर्फ बयान करनी हो, नौजवान है। अब बेटा ये भी जरा इसके अंदर गौर कर लीजिए कि मैंने कहा इस मिसाल में मुशब्बा है, ठीक है, ये भी आ सकता है इस मिसाल में मुशब्बा बिही है, इस मिसाल में हरफ तशबीह है, गर्ज़ तशबीह है, तो ये भी रुकन जो है वो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आदात तशबीह, हरफ तशबीह को आदात तशबीह भी कहा जाता है, ठीक है, हरफ तशबीह को आदात तशबीह भी जो है वो कहा जाता है कि आपको इस तरह से भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद है बेटा इस्तारा, दूसरी जो इल्मुल बयां की दूसरी किस्म हमने पढ़नी है वो है इस्तारा, ठीक है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी मानी है उधार लेना। मैं फिर बता दूं, मैंने स्टेटमेंट उसी तरह बनाई है जिस तरह पेपर में पूछी जाती हैं, ताकि साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ भी जो हैं वो क्लियर होते रहें। लफ्ज़ी मानी है बेटा उधार लेना, फिर वही बात कि किसी खूबी को बयान करने के लिए इस्तिलाह में जो इसकी डेफिनेशन होगी वो है लफ्ज़ जो मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, लेकिन हरफ तशबीह का इस्तेमाल ना हो, तो उसे हम इस्तारा कहते हैं। इस्तारा की बुनियाद मजाज पर है कि इसमें जो हम लफ्ज़ लेते हैं उसके हकीकी मानी नहीं लेते, बल्कि उसके मजाजी मानी जो है वो हम लेते हैं। हर चीज़, हर लफ्ज़ के दो मानी होते हैं, तो हम उसके मजाजी मानी जो है वो लेते हैं। जैसे मेरा चांद आया, माँ ने कहा मेरा चांद आया, ठीक है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, और बहादुरी के एतबार से किसी को शेर कह देना। बेटा इसके अंदर अगर आप दोनों मिसालों में गौर करें तो हमें जिसकी सिफ्त है वो नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा इस्तारा की बुनियादी जो चीज़ है या बुनियादी जो तारीफ़ है वो यही है कि इस्तारा की मिसालों में एक ही रुकन होता है, वो लफ्ज़ के जो जिसको हम मुस्तार करते हैं, ठीक है। अब बेटा इस्तारा के अरकान जो हैं वो 3 हैं, ठीक है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि इस्तारा के अरकान जो हैं वो 3 हैं। मैंने पहले कहा इससे भी एमसीक्यू आ सकता है कि कितने अरकान हैं। उसमें बेटा सबसे पहला है मुस्तार लहू, और फिर है मुस्तार मिन्ही, और फिर है वजह जामे। ये 3 जो है वो इस्तारा के रुकन हैं। मुस्तार लहू जिसकी सिफ्त बयान करनी हो, मुस्तार मिन्ही जो लफ्ज़ उधार लिया जाए सिफ्त को बयान करने के लिए, वजह जामे तरफैन में पाई जाने वाली सिफ्त के मुस्तार मिन्ही और मुस्तार लहू में जो सिफ्त पाई जाती है उसे वजह जामे कहते हैं। लाजमी रुकन मुस्तार मिन्ही है। मैंने अभी आपको बताया, पिछले मिसाल में हमने देखा किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किसके लिए शेर का इस्तारा इस्तेमाल किया वो नहीं बताया गया, लेकिन इस्तारा जो है वो उसके अंदर शेर का इस्तेमाल है। तो इस तरह से तरफैन इस्तारा किसे कहते हैं, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्ही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, अरकान इस्तारा की मिसाल से जो है वो हम वजाहत करेंगे। माँ ने कहा मेरा शेर कहाँ है, इसमें मुस्तार मिन्ही शेर है, मुस्तार लहू और वजह जामे मौजूद नहीं। मैंने पहले आपको बता दिया था कि इसके लिए अरकान इस्तारा के लिए ज़रूरी रुकन जो है जो उसकी मिसाल में आता है वो मुस्तार मिन्ही है। अब बेटा हम इसके 2-3 एमसीक्यूज़ जो हैं, चंद एमसीक्यूज़ वो देख लेते हैं। इस्तारा के लफ्ज़ी मानी हैं, इस तरह एमसीक्यूज़ आ सकता है, उधार लेना, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्ही कहलाते हैं तरफैन इस्तारा, ठीक है बेटा। इस्तारा के अरकान हैं 3, ठीक है। रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे, ऐसी भी एक मिसाल आ सकती है। इस मिसाल में चांद है मुस्तार मिन्ही, आपको पूछा था इस मिसाल में चांद क्या है, मुस्तार मिन्ही, क्योंकि मिसाल में सिर्फ मुस्तार मिन्ही ही इस्तेमाल होगा। इस्तारा की निशानदही करें, इस जो है वो 4 आपको ऑप्शंस जो हैं वो दी गई हैं, जैसे मोतियों जैसे दांत, सब्र अयूब ये दूसरी मिसाल है, ताज सरदारा ये तीसरी है, और किस शेर की आमद है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दी जाएं तो शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये इस्तारा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन है तलमी, आखिरी जो आज के लेक्चर की जो है वो तारीफ हम पढ़ेंगे तलमी है। और तलमी जो है वो बेटा उसके अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मानी है इशारा करना। इशारा करना जो है वो बेटा उसके मानी है। इस्तिलाह में 2 लफ्ज़ों से कुरान मजीद के किसी वाक़े, हदीस,
تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اسے جو ہے وہ ہم تلمیح کہتے ہیں۔ چھوٹی سی جگہ پر بڑی سی بات کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، 2 الفاظ کے اندر پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، تو اسے جو ہے وہ ہم تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے خضر ایک تلمیح کے طور پر استعمال ہو تو اس سے مراد ہے آب حیات کو پینے والا اور اس تک لے کر جانے والا۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، تو ٹھیک ہے، اس طرح کی جو واقع بیان ہوتے ہیں اسے تلمیح کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ واقعہ سورہ یوسف سے آ جائے تو چاہے یوسف کی ایک اصطلاح استعمال ہو تو اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر آب حیات، یہ بھی تلمیح ہے۔ جام جو ہے وہ جمشید کا پیالہ، جو ہے جمشید ایران کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ مستقبل کے حال و احوال جو ہے وہ دیکھا کرتا تھا۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے کئی ایک معجزات جو تھے وہ موجود تھے۔ تو آپ کو تلمیح سے ایسے لفظ لکھ کے بیان کیے جائیں اور کہے جائے یہ کیا ہے، تو بیٹے یہ تلمیح ہے، ٹھیک ہے۔ تیسہ فرہاد ایک تلمیح کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے کہ فرہاد کا وہ آلہ جس سے اس نے نہر کھودی، تو وہ بھی تلمیح کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یا آپ کو پوچھا جائے تلمیح کی ڈیفینیشن یا اس کے لفظی معنی، تو تلمیح کا سوال جو ہے وہ اس سے آپ کو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے گرامر کے کچھ اصولوں کو جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کی، اس کو ہم نے سیکھا ہے، گرامر کے اصولوں کو جو ہے وہ ہم نے سیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے نمبر لینے کے لیے بڑا معاون ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔